tidak? Kita nggak tahu apa yang dilihat orang itu. Isn't that true? You don't know what they're looking at. Maka itu tanyakan pada diri kita setiap hari. Ask ourselves every day. Kalau Eno bisa 300 tahun lagi bergaul dengan Papa, aduh itu luar biasa. If Enoch could fellowship with God 3 more hundred years with the Heavenly Father, that's amazing. Saudara, umur kita nggak sepanjang Eno. Our age, not far like Enoch. Apalagi kalau yang makannya suka yang rakus-rakus itu. Especially when you eat everything and anything. Pasti umurnya pendek. Your life short. Jadi, ayo kita gunakan waktu yang singkat ini bergaul betul dengan Bapa kita. Use your short age to fellowship with God. Pasal 6, Kejadian. Chapter 6, Genesis. Kita lihat salah satu saudara kita ini lagi. Luar biasa Let's hidupnya look at dengan another Bapa brother kita. here. Amazing. Ayat yang ke-8. Verse 8. Chapter 6, Genesis, verse 8. Tetapi Nuh membuat kasih Mendapat. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Kenapa? Why? Saudara dan saya harus bisa mendapatkan ini. Favor. Kata itu juga terjemahan yang lain. Di hadapan Tuhan. This word, you have to find the favor of God. Ayat 9 jawabannya. And verse 9 is the answer. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. This is the genealogy of Noah. Noah was a just man. Perfect in his generation. Noah walked with God. 3 hal itu. 3 things. Yang penting adalah bagaimana perbedaan kita dengan orang-orang di zaman kita ini. The most important thing is, what is the difference with the people outside in our era right now? Nuh hidup benar dikatakan di antara orang sejamannya. Noah lived right amongst the people in his time. Hidupnya dikatakan benar di hadapan Tuhan. His life was righteous, the Bible says, in the eyes of God. Dan dia bergaul berjalan dengan Tuhan. And he walked with God. Dengan siapa kita berjalan dalam hidup ini? Who are we walking with in this life? Kata berjalan gak harus ada seseorang di depan kita atau di samping kita. The word walk, not necessarily that there has to be somebody next to you. Mazmur 1 ayat 1, saudara. In Psalm 1, verse 1, Ada 3 hal yang disebut hidup. 3 things that is called life. Dan filosofi dunia menyetujui, mempercayai itu. And the world philosophy agrees with that. Orang hidup itu mesti duduk, mesti berdiri, mesti berjalan. Somebody who's alive gotta sit down, stand up, and walk. Kalau hidup duduk terus namanya lumpuh. If you're alive, you only sit down, that means you're handicapped. Ya, saudara lihat ayat 1, silakan Look at dibaca. verse 1. So the word of the Lord says, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of the sinners, nor sits in the seat of the scornful. 3 hal ini kita harus perhatikan dalam hidup kita setiap saat. You gotta watch those 3 things every time in your life. Duduk dengan siapa, duduk itu mikir apa, Sitting with who, and what are you thinking of? jalan di mana, dengan siapa. Where do you walk and who are you walking with? Artinya kalau kita jalan dengan seseorang, kita dengar apa dari orang itu. So when you're walking with that person, what are you listening to from that person? Nah, itu semua mempengaruhi kehidupan kita. All will have part of your life. Lalu kita berdirinya di mana? And you stand where? Pada berapa abad yang lalu ada kisah dari gereja di Inggris. Waktu itu belum ada mobil, tapi orang semua pakai kuda. Some centuries ago, there was a story about evangelism in England, and at the time there was no cars, but people were using horses. Nah, ada seorang anak muda minta didoakan pendetanya karena dia pemabuk. A young man asked the pastor to pray for him because he was a drunkard. Dilayani, didoakan, akhirnya dia lepas dari kemabukan itu. Sir, prayed for, and he was delivered. Luar biasa Tuhan memulihkan anak muda ini. Amazing, God restored this young man. Tapi berapa bulan kemudian dia datang lagi kepada pendetanya sambil menangis. Aku mabuk lagi, aku jatuh lagi. But a few months later, he came back to the same pastor and said, I fell again, I got drunk again. Pertanyaan pendetanya sederhana sekali. The question of the pastor was very simple. Kalau kamu parkir kudamu itu di mana?
If you park your horse, where do you park it? Di depan pub katanya. He said in front of the park. Ya sudah, kamu masih mabuk lagi. He goes, oh, that's why you get drunk again. Jadi kamu berdirinya di mana itu mempengaruhi kita, saudara. So where you stand, it determines how you're gonna be. Perhatikan dari bangun pagi. Watch closely from the time you wake up in the morning. Walaupun kita masih terbareng di tempat tidur, belum betul bangun tapi sudah melek. Even though you're not really up yet, you're still laying down in the bed, but your eyes open already. Di situ kita sudah tahu duduk dengan siapa, berdiri dengan siapa, dan jalan dengan siapa. You know already who you're sitting with, walking with who, and standing with who. Padahal tubuhnya masih terlentang di tempat tidur. Actually, the body's still in bed. Iya atau tidak? Isn't that true? Kenapa itu bisa terjadi? Padahal masih tidur How tubuhnya. did that happen? And you're still in bed. Kembali pikiran kita. Go back to your mind. Your mind. Hari ini saya mau ngapain? Today, what am I going to do? Itu terjadi waktu kita masih terbaring di tempat tidur. That happens when you're still laying down in bed. Kita sudah bisa ngatur sepanjang hari ini aku akan berdiri dengan siapa, jalan dengan siapa, dan duduk dengan siapa, di mana dan seterusnya. You already programmed who you're going to sitting with, walking with, and hang out with, and the rest of it. Saudara, semua dimulai dengan siapa kita ini. Everything starts with whom. Anak-anak muda, kalian jangan sia-siakan waktu hidupmu. Young ones, don't waste your life. Ada banyak hal yang kalian bisa buat sebagai orang muda. Amen. A lot of things you can do as youth. Saya saja kalau boleh nggak tua-tua. Kalau boleh itu. Saya juga Oh mau. gitu ya. Me, if I have a choice, I don't want to get old. I said me too. Dengar anak muda. Listen, young ones. Waktu yang kalian punya itu nggak bisa kembali lagi. That's right. You cannot rewind the time you have. Kalau kalian masih 20-an sekarang, If you're in the 20s now, lalu sadarnya baru 50-an lagi umurmu nanti. Sadarnya baru 50-an anak-anak itu. and you realize about the precious life when you get to 50, Sehingga waktu saudara umur 50-an selalu sadar, kenapa waktu umur 20-an nggak begini? Kenapa nggak begitu? Nggak usah ngomong, rugi sudah ngomong seperti itu. you cannot say like this when you get 50. Man, why should I do this? And then when I was 20, forget it. Don't even say that. You lost it already. It's too late. Ngerti kata-kata ini anak-anak muda? Perhatikan itu baik-baik. Berjalan, berdiri, dan duduk dengan siapa dan di mana, itu akan menentukan masa depanmu. That's right. Sitting, standing, walking with who? That determines your future. Betapa hebatnya firman Tuhan ini. How amazing and awesome the Word of God is. Nggak usah dianggap sebagai kitab suci lah kalau saudara nggak suka Tuhan. If you Misalnya. don't like God, you don't have to call it like Holy Bible. Tapi lihat prinsip hidup ini. But look at the principle of life in it. Duduk, berdiri, berjalan dengan siapa dan di mana itu luar biasa. Sitting, standing, walking with who? That's an amazing revelation. Semua orang pasti setuju akan firman ini. I'm very sure everybody agrees with that word. Itu yang menentukan kita ke depannya bagaimana. That determines your future, how you walk forward. Duduk, berjalan, berdiri itu bicara bergaulan. Sit, walk, stand, it talks about hanging out with people. Seperti itu kita dengan Bapa di surga. It should be like that with the Heavenly Father. Kita duduk, kita berjalan, kita berdiri, libatkan Dia. Ada selalu dengan kita. Could it be you're sitting down, standing, walking? Involve Him always, at all time, with Him. Nuh mengalami seperti itu. Enoch and Noah experienced that, Nah, termasuk Bartimeus. including Bartimaeus. Sehingga dia memanggil Yesus dengan nama yang benar, Yesus anak Daud. So that's why He called Jesus the right way, the Son of David. Nah, yang luar biasa perwira itu. Perwira itu yang luar biasa. What's more amazing is the centurion, Karena dia bukan orang Yahudi. because he was not a Jew. Bagaimana dia bisa tahu Tuhan Yesus punya posisi setinggi itu? How could he know that Jesus had the high position? Bahwa cukup katakan sepatah kata saja. You could just say one word. Dia membandingkan dirinya dan kaisarnya di Roma. He compared himself and with his Caesar in Rome, Karena dia perwira. because he was a centurion. Kita lihat hukum militer, saudara. If you look at the book, at the military book, Yang menarik adalah ini, saudara. what is interesting is this. Seluruh negara di dunia ini, struktur sistem pendidikan, politik, keuangan, kesehatan, beda semua. The structure of education, financial, everything throughout the world, everything is so different. Tapi militer itu semua sama. But military is the same everywhere. Pernah sadar nggak itu, saudara? Did you ever realize that? Di negara mana saja, paham politiknya apa saja, militer itu